Une émission de conseil, de débat, d'information, intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في Le paradis pour tous. Le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. بالجزاير لامع حاضر راديو. جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير بيضة تبان تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio. في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. Une émission de conseil, De débat, d'information, Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. le paradis pour tous, Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h. Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. بيضة تتنوع بالوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La meilleure des paroles est celle du livre d'Allah. La meilleure de voix à suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de salut est celle de l'islam. Et je vous dis Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon réveil matinal à vous, auditeurs et auditrices de la Bande FM. Bon réveil matinal. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير
Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles de celle de livre d'Allah, la meilleure de voix sur celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de celle de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour. Si vous nous rejoignez, c'est sur les ondes des 95 FM. La passion du savoir au service du développement. D'abord, vous aurez l'invocation de la semaine. Nous allons cette semaine continuer à apprendre l'invocation récitée après l'éternuement. Ensuite, vous aurez l'instant de relaxation, plus le hadith du jour aussi. La soirée de la semaine, nous allons continuer tout au long de cette semaine à mémoriser les 4 versets restants de Surat Al-Ma'un, chapitre l'ustensile, ou encore l'entraide, chapitre 107, de son début à sa fin, en direct sur les ondes des 95 FM. Et à la fin, vous aurez la rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré, je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 9h. 35e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous. Et nous sommes en direct ce lundi, ce mardi, n'est-ce pas? Ce mardi 25 décembre 2018, deuxième parcours de la semaine, il est 7h à Libreville. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Kumba. Salutations très spéciales à toi mon frère, salam très spécial à ma famille des auditeurs actuellement câblés sur ces ondes des 95 FM, Radio Nour, la passion du savoir. Salam à maman Hadja Fadilat, j'espère que tu vas bien. Salam à monsieur Mohamed Adam. Salam très spécial à maman Aïcha depuis Sotega. Salam très spécial à la sœur Mariam. Salam à maman Awa de Hassan 2. Salam à la sœur Mariam depuis la gourmandise. J'espère que tu vas bien et que tu participeras une fois de plus dans le cadre de cette émission. Salam très spécial à monsieur Salif de Montalier. Salam très spécial à la sœur Rachidat depuis Sodiko. Salam très spécial à monsieur Suleiman depuis Nzengayong. Salam à monsieur Diallo bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam à monsieur Adama du PK9. J'espère mon frère que tu vas bien. Salam très spécial à madame Sherifa depuis Aoungou. Salam très spécial à Daniatou bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à ma sœur Faisalat bien connecté depuis Lalala. Salam à la sœur Fatmata Djigiba depuis Lokomo, également à ma sœur personnelle à moi, Awa Djigiba, bien connecté sur les ondes des 95 FM depuis Lokomo. Salam très spécial au frère Suleiman depuis Nzengayong. Salam à ma sœur Khadija Fall, bien connecté sur ces ondes des 95 FM. Salam également à toute la famille Fall, auditeurs et auditrices de Radio Nour, la passion du savoir et au service du développement. J'espère que vous allez participer en masse aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Axel Komba au service du développement. Revenons juste après la transition avec l'invocation de la semaine. يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان الجزائر لا معزين تلو صحراء بنور الدين شعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزائر جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوقنا شد الحان Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. De 7h à 9h sur الخير حسنك شايع في الأوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الإحسان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان
منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شائع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين شعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني ساير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. تنوع بالوان De 7h à 9h sur يا Radio. الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان ضوي شعشع في De 7h à الأكوان 9h يا sur الجزاير فيك Radio. الخير حسنك شايع في الأوطان Radio Nour, la passion du savoir, vous écoutez votre programme Le Paradis pour tous, diffusé les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Commençons cette émission par le commencement avec l'invocation récitée de celui qui, de celui qui éternue. Bi'iznillah, c'est l'invocation de la semaine. Écoutons-la. الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم D'après le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son sahih, lorsque le croyant éternue, il est recommandé qu'il dise Alhamdulillah, ce qui signifie la louange est à Allah. On dit alors à celui qui éternue, s'il y a des personnes autour de lui, lorsqu'il termine d'éternuer, ensuite il dit Alhamdulillah,
ceux qui sont autour de lui doivent dire à cet instant Yarhamukallah. Ok? Yarhamukallah. Et si c'est une femme, on dit Yarhamukillah. Ce qui signifie qu'Allah te fasse miséricorde. Et celui qui a éternué lui répond alors en invoquant Allah Azza wa Jalla en sa faveur en disant Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ok? Yahdikumullah wa yuslih balakum. On va reprendre. Supposons que je tousse Atsoum. Ensuite, celui qui, une fois j'ai dit Alhamdulillah après avoir toussé, le musulman qui se trouve juste à côté de moi doit me dire Yarhamukallah. Et si je suis une femme, il me dit Yarhamukillah. Ok? Et moi, qui ai toussé, qui ai dit Alhamdulillah, ensuite je dois dire Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Voilà l'invocation après avoir éternué. Ok? Alors, Alhamdulillah signifie la louange est à Allah. Et Yarhamukallah, ça signifie qu'Allah te fasse miséricorde. Ok? Yahdikumullah wa yuslihu balakum, ça signifie qu'Allah vous guide vers ce qui est de bien pour vous et qu'il apaise votre cœur. Qu'Allah vous guide vers ce qui est meilleur pour vous et qu'il apaise votre cœur. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين تلو صحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. ضوي شعشع في الأكوان De 7h à 9h sur Radio. حسنك شايع في الأوطان. عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان
يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. L'invocation à réciter lorsqu'on éternue, d'après le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, lorsque le croyant éternue, il est recommandé qu'il dise Alhamdulillah, louange à Allah. Alors, on dit à celui qui est éternué, ensuite qui a dit Alhamdulillah, on lui dit Yarhamukallah, ce qui signifie qu'Allah te fasse miséricorde. Et si c'est une femme, on dit Yarhamukillah. Ok? Et si c'est l'homme, Yarhamukallah. Et celui qui a éternué lui répond alors en invoquant Allah Azza wa Jalla en sa faveur en disant Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ok? Ce qui signifie qu'Allah vous guide vers ce qui est bien pour vous et qu'il apaise votre cœur. Voilà, c'était l'invocation de la semaine. Chaque semaine, nous allons mémoriser une invocation, qu'elle soit parmi les œuvres qui nous mèneront vers le paradis. Ces invocations vers le Firdaus, surtout le plus haut degré du paradis. Amin, qu'Allah nous compte de cela. Pour ceux voulant se procurer d'une citadelle de musulmans, c'est disponible à la vente à la librairie islamique située près de la mosquée Papa Lissal, juste après le feu rouge Nombakele, en allant vers la ruelle d'avenue de Cointé. Aussi disponible à la vente à la mosquée centrale de Libreville. Nous allons en transition, histoire de souffler un tout petit peu. Intervention des auditeurs. Chaque jour, une thématique. Une émission de motivation. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h Sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour Le tous. paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré. Une émission produite, réalisée et proposée par Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان. بيضاء تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان.
يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير، وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان. بيضاتك منوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. De retour parmi vous, auditeurs et auditrices de Radio Nord, la passion du savoir, c'était la publicité suivie du journal radio. Le journal radio présenté par Maël Mamamba de Moabi. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Baqarah, chapitre La Vache, chapitre 2, verset 25, annonce à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres la bonne nouvelle qu'il y a pour eux des jardins sur lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'on leur octroie gracieusement quelques fruits, ils disent « C'est exactement ce qu'on nous a octroyé auparavant. » On le leur a en effet apporté semblable. Ils y ont des épouses purifiées et ils y sont immortels. Observe l'annonciateur, qu'elle soit exaltée, sa place, sa véracité, sa magnificence. La grandeur de celui qui te l'a envoyé avec cette annonce et la valeur de l'annonce. Il te l'a assuré de la façon la plus facile. Il a rassemblé dans cette annonce avec la félicité du corps au paradis avec tout ce qu'il comporte de fleuves et de fruits, la félicité de l'âme et des épouses parfaites, la félicité du cœur, la douleur des yeux par la connaissance de l'éternelle nourriture et l'absence de sa pénurie. Les houris ne connaissent jamais les menstrues, la grossesse, l'urine, les besoins, ni les paix, ni les crachats. Toutes les maladies existantes chez les femmes terrestres n'existent pas chez les houris. Leur intérieur est sans jalousie, sans haine, sans rancune, sans ressentiment. Leur louange est dénuée de mots grossiers. Leur amour est canalisé sur leur mari. Elles ne voient personne d'autre que lui. Leurs vêtements sont d'une propreté immaculée. Il les réunit dans les localités en sécurité. Loin de tout ce qui est prohibé, avec des fruits, des rivières, des vêtements les plus merveilleux. La parfaite entente lors de leur réunion et le goût parfait des houris. Les houris sont d'une beauté achevée, jolies, charmantes, belles, d'une blancheur éclatante, avec des yeux très noirs et une peau très fine. Tous les fruits sont à leur disposition, sans pénurie, sans leur causer du mal. D'après le hadith d'Abu Huraira, les compagnons du prophète Ali salatu wassalam a dit: est-ce que l'on couchera avec nos femmes? Il leur répondit: au paradis, l'homme peut coucher avec 100 femmes par jour. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète Ali salatu wassalam a dit: les habitants du paradis copuleront avec leurs femmes, elles redeviendront vierges après chaque relation charnelle. Selon Ammar ibn Rashid de Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné: est-ce que les habitants du paradis toucheront leurs femmes? Il leur répondit: par celui qui m'a envoyé avec la vérité, les sexes ne se fatigueront pas et le désir ne se lassera pas. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les pieuses pour les pieux, ils jouiront ensemble de la même manière que dans la vie terrestre. La seule différence réside dans le fait que la femme ne tombera pas enceinte. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 15: le jour où sonnera l'heure de la résurrection, ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans un jardin où ils seront remplis de joie. Selon Naïm ibn Sa'd, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: dans le paradis, un groupe de houris avec des voix enchanteresses s'élèveront avec les chansons que personne n'avait écoutées auparavant, disant: nous sommes les éternels et nous sommes les heureuses, jamais malheureuses, nous les agrès, nous
nous attristeront à aucun moment. Selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les houris chantent au paradis, disant: nous sommes les houris accomplis, créés pour les conjoints honorables. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat As-Sa'd, chapitre 38, verset 40: il a sûrement auprès de nous une place toute proche, toute proche de nous, et un bon lieu de retour. Et oui, c'est du paradis, et ceux qui l'habiteront. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير، حسنك شايع في الاوطان. عالجزاير لامع ماضي، سيف مرصع جوهر ماضي، واللي في درب العزة ماضي، لا قلين مع الاحسان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير، حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر، جودي رحب باللي حاضر، عند البادي وعند الحاضر، عن عادات الخير تبان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير، حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير، طيبك في الدنيا منشود، شهد شهد ودهن العود، طيبة أهلك أهل الجود، وطيبة أرضك بالريحان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير، حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين، تل وصحراء بنور الدين، وشعب بأخلاقه رزين، ربي يبارك ذي الأوزان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير. Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Il est 8h23 à Libreville et vous écoutez sur ces ondes des 95 FM intitulé Radio Nord, le paradis pour tous, diffusé tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Radio Nord, la passion du savoir. Salam très spécial à Ida Ibinga. De l'autre côté, la belle vitrée, bien connectée sur ces ondes des 95 FM. À présent, je vous laisse un tout petit temps. Je réitère, un tout petit temps de relaxation, le temps pour vous, voilà, de vous préparer à attendre du lourd avec cet anachid, un morceau de Cheikh Rachid Mishari Al-Afasi intitulé Ya Taiba. C'est Nour détente, instant de relaxation. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني، ساروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يتيم الولهانا، يتيم الولهانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا. قبلتي بيت الله صابر، علاني يوما لك
الزائر يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتغمرني بأمانة تغمرني بأمانة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا والهوى نادانا والهوى نادانا نبينا أغلى أمنياتي أزورك لو مر بحياتي وبجوارك صلي صلاتي واذكر ربي واتلو القرآن واتلو القرآن يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم الهادية بشراكي فهل لي مأوى في حماك أتمنى فالنور سبانا سبانا نوركم سبانا يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الاوطان عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الاحسان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزاير لامع زين تلو صحراء بنور الدين وشعب بأخلاقه رزين ربي يبارك ذي الأوزان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلق شوق نشد الحان بيضة تتنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. De retour parmi vos auditeurs et auditrices de la bande FM Radio Nour, la passion du savoir. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous. Voilà votre programme de la matinale. Programme diffusé en direct les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Il est 8h31. On continue comme tous les matins. On vous apprêtez pour déjeuner. On dit avant de manger afin de rechercher la bénédiction par ce repas pour qu'il soit une aide et un renfort dans l'obéissance à Allah. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab an-nar, ce qui signifie oh Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Puis on dit Bismillah, ce qui signifie je commence par le nom d'Allah ou encore par le nom d'Allah. Le fait de dire Bismillah, c'est quand on commence une action. On dit Bismillah. On commence tout par le nom d'Allah Azza wa Jalla, pourvu qu'elle soit bonne cette action. Inch'Allah. Alors, et si quelqu'un a oublié de dire Bismillah, il se rattrape tout simplement en disant Bismillahi awwalahu wa akhira. Bismillahi awwalahu wa akhira. Je m'appesantis surtout pour les nouveaux auditeurs de ce programme, vu que les anciens, je pense qu'ils ont déjà mémorisé ces invocations. Depuis le début de ce programme, nous appesantons dessus, Inch'Allah. Alors, ça veut dire ce qui signifie, je cite le nom d'Allah pour le début de ce repas et pour sa fin. Et après avoir mangé, puis après avoir bu, on dit Alhamdulillahi lazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ce qui signifie la louange est à Allah qui nous a donné à manger et qui nous a donné à boire, puisqu'il a fait de nous des musulmans. Après avoir pris votre déjeuner, bi'iznillah, si vous apprêtez à sortir de chez vous, pour ceux qui travaillent aujourd'hui, ou ceux qui sortent juste pour sortir, alors n'hésitez pas d'invoquer Allah Azza wa Jalla par l'invocation de celui qui sort en sortant de chez soi. Toutes ces invocations, je rappelle, sont disponibles dans la citadelle du musulman. C'est en vente juste à côté de la mosquée Papa Alissal, en quittant du Furujnamba Kélan, en allant vers la ruelle d'avenue de Comté. Juste à côté, il y a une librairie, un papa, je l'appelle le docteur. Ils vendent des citadelles de musulmans, aussi disponibles à la vente à la mosquée centrale de Libreville. Toutes ces invocations sont disponibles dans la citadelle du musulman. Auditeurs et auditrices de Radio Nord, l'invocation en sortant de chez soi est Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Surtout, n'oubliez pas de passer le salam aux frères musulmans. Maintenant, faisons place au hadith du jour. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. Faire le bien et le promouvoir. Le prophète, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Toute bonne action est un acte de charité. Celui qui fait la promotion d'un bien a le même mérite que celui qui l'accomplit. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله رواه البخاري ومسلم. C'était le hadith du jour, qu'Allah nous facilite la compréhension sans transition. Bi'izlah, nous basculons deuxième partie de l'émission avec la sourate de la semaine. Nous allons continuer cette semaine, tout au long de cette semaine, à mémoriser les 4 derniers versets de sourate Al-Ma'un, chapitre l'ustensile, ou encore l'entraide, chapitre 107 du Coran Al-Karim. Bi'izlah, vu que la semaine précédente, nous avions eu à mémoriser les 3 premiers versets de la dite sourate. Je rappelle, les 3 premiers versets de cette sourate sont révélés en temps pré-hijrien pour ces 3 premiers versets, et nous allons voir ou mémoriser les 4 versets post-hijriens pour le reste, qui est révélé après la sourate de la course aux richesses. Elle compte en tout, la sourate, les 3 plus 4, 7 versets. Son titre est tiré du verset 7. C'est une recommandation de la brutalité et de la négligence dans le culte et de l'avarice. Mais avant, nous allons écouter cette merveilleuse récitation de l'imam Mahir. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM Radio Nord, la passion du savoir, c'était la Sourate Al-Ma'un, récitée par le Cheikh Maher. Voilà, d'abord je vais la réciter en entier, puis vous la faire réciter en coupure. Ensuite vous allez appeler via le 88 17 ou encore le 02 07 06 36 pour réciter en direct s'il y a des parties arrangées. Inch'Allah, nous allons l'arranger ensemble, car le but ici est de la mémoriser avant le jeudi et... Ici, le but est de l'apprendre. Nous sommes tous concernés à la quête du savoir religieux. N'hésitons pas. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je vais lire la sourate entièrement. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Voilà, auditeurs et auditrices de la 95 FM. À présent, vous faire réciter, Inch'Allah, les 4 derniers versets de cette sourate. Pour ceux voulant revenir au début de la sourate, n'hésitez pas à appeler via le 88 17 dès à présent si vous voulez, pas de souci, ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36. Je réitère pour le numéro 02 07 06 36, le 02 07 06 36 pour réciter en direct sur les ondes des 95 FM. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Je vais réitérer.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Voilà, auditeurs et auditrices de la bande FM, Radio Nord, la passion du savoir, vous pouvez dès à présent appeler, car c'est votre temps et il nous reste environ 9 minutes avant de rendre l'antenne. N'ayez pas crainte, nous cherchons ici tous la connaissance. Vous pouvez réciter la sourate de la semaine, sourate al-Ma'un. Vous souhaiterez qu'on revienne sur un point dont vous n'avez pas compris au début. N'hésitez pas à nous contacter via le 88 17 au numéro court 88 17 ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36. Auditeurs et auditrices de Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Concernant les numéros utiles, la sécurité publique, c'est toujours important de le rappeler. Les sapeurs-pompiers sont joignables au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. Le commissariat de Nzengayong au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovendo au 01 70 32 70 ou au 01 70 32 71. Le service accident joignable au 01 72 00 37 ou au 07 91 39 09. Le service d'eau et d'électricité joignable au 01 76 73 73. حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي ليها طاير حلك شوق نشد الحان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الاكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. Une émission de conseil, d'information, عالجزاير لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير يا الجزاير طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. في الجزاير لامع زين تل وصحراء بنور الدين شعب بأخلاق طاهر زين ربي بارح بالأوزان. تنوع بالوان ضوي شعشع في الأكوان يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. من الجزاير جاني زاير حب شاير بالبشاير وانا قلبي
فيها طاير حلق شوق نشد الحان وشاشع في الاكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الاوطان. Chaque jour, une thématique. Une émission motivation. Majoritaires auditeurs et auditrices de la 95 FM, qui nous reste, voilà, il nous reste environ 2 minutes avant de rendre l'antenne. Vous souhaiterez dès à présent appeler pour réciter sur la soirée de la semaine. N'hésitez pas à appeler via le 88 17 ou encore le 02 07 06 36, le 02 07 06 36 pour participer en direct dans le cadre de cette émission. Via le 02 07 06 36 ou encore le 88 17. Salam très spécial à monsieur Alassane, voilà, de l'autre côté de la belle vitrée. Monsieur Alassane, voilà, c'est mon frère à moi, personnel. Salam très spécial à toi, j'espère que tu te portes bien mon frère. حاضر جودي رحب باللي حاضر عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان يا ضوء منوع بالوان ضوي شاشع في الاكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الاوطان يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر يا الجزائر طيبك في الدنيا منشود شهد شهد ودهن العود طيبة أهلك أهل الجود وطيبة أرضك بالريحان